Okay, sa makausa pa maayong gabi sa tanan, maayong gabi sa tanan nga mga kaigsuonan sa virtual sa Ladder to Heaven ministry o sa tanan nga naga-subscribe ka nato sa YouTube sa Ladder to Heaven TV. Ang Dios magapanalangin kaninyo kanatong tanan. Let us pray. Father God, salamat sa mensahe nga among madungog karong gabi og tuguti o Dios nga ang kaalam nga langit noon magakunsad sa matag usa aron ang tanan nga among madungog dili mo lapos sa among pikas dalunggan kung dili mo diretso sa among kasing-kasing. Every God individual nga nagalantaw kanamo, naga-subscribe Ginoo ug bisan pa man karon pa naka-tune in sa Ladder to Heaven TV, Lord God. Whosoever listen to this program, to this television God program, I decree and I declare, Lord God, nga ikaw nga Dios, ang gamhanan nga Dios, nga magatandog kanila o ang tanang member sa Ladder to Heaven Ministry. Lord God, let them be, God, a channel of blessing to others in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan nato atong Ginoo. Okay, ablihan nato atong Biblia sa Luke chapter 18, verse 15 to 17. Lucas kapitulo 18, versikulo 15 ngadto sa 17. So ablihan nato atong Bible kung na may Bible kamo nga nagatan-aw sa YouTube. Ablihan nato atong Bible nga mag-andam tag notes o inyong ballpen para naamoy ma-take note sa ingon ni ana magmapuslano no. Useful ang ato ang Bible study on the air o Bible study on this TV program. Okay? Lucas chapter 18 verse 15 to 17. May mga tao nga nagdala sa ilahang mga bata ngadto kang Hesus aron itapion niya kanila ang ilang mga kamot. Apan hikit-an sila sa mga tinun-an o gikasab-an. Apan gipaduol sila ni Hesus ang mga bata og miingon siya, pasagdi ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Yaw sila pugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa sama kanila. Timan ikini, bisan kinsa nga dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili makasulod niini. Okay? O sa bisan kinsa nga modawat sa gingharian sa Dios nga dili sama sa pagdawat sa mga bata, dili makasulod sa gingharian sa langit. Okay? Now ngano kani ang gigamit sa Ginoong comparison, mga bata iyang gamiton. Tungod kay naa sa mga bata nga wala didto sa dagko. When we talk about the characteristic of being a pursuer of Christ, no? A pursuer of the divine natures of Christ nga moabot sa tuwa. Ang mga bata na inakitaan ang Ginoo. Okay? Naingon ang Biblia nga bisan kinsa nga dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa mga bata dili makasulod sa gingharian sa langit. Ato ni karon nga hisgutan, kitang tanan come to Jesus like a little children. Kitang tanan come to Jesus like a little children. Nung anong kaniman ang gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga tinun-an. Unsay wala nasabtan sa tinun-an nga gusto ipasabot ni Jesus ug unsay wala nakit-an sa mga tinun-an nga nakit-an ni Jesus. So aron atong masabtan ang senaryo ani nga sa diyan nakit-an nila si Jesus tong mga ginikanan sa bata pagkabalo nila nga si Jesus moadto dito silang dapit. Nga naa si Jesus silang dapit. Ilang gipang bit-bit ang ilang mga anak. Kay gusto nila nga makita nila si Jesus. O ang mga anak baka to, mga bata baka to namugo silang ginikanan nga pagpauban sila kay makikita og moadto sila kay Jesus. Diha gipakita unsa ka importante ang mga bata nga dalaon dito sa Ginoo. Kung tan-aw nato ni ang mga tinun-an nakakita sila sa mga ginikanan nga nagpanon nga nagdala silang kabataan.
Unya ilang gibuhian ang bata padulong dito kay Jesus. Sa nakita ni sa mga tinunan, gibadlong niya tong mga ginikanan nga nagabitbit sa ilang mga anak ngadto sa kay Jesus. Ngano man na sila'y rason nganong ilahang gipugan. Siguro nagunaon na sila nga si Jesus mahasol. Si Jesus nahago na. Dili gusto nga madisturbo, dili gusto madungagan ang alibugjaw. Kini mga bata, pag tapok ni sila alibugjaw ni mga bata. Mabitaw sa simbahan kung daghan bata alibugjaw ng kabataan. Normal lang na nga mag-alibugjaw kay malipay man na sila. Dili na to pwede nga ibilin ng atong mga anak dito sa atong panimalay. So gikinahanglan nga ato silang dadon dito sa sabakan sa Ginoo pinaagi sa pagbitbit kanila padulong sa simbahan. So mao ning nang hitabo karon sa diyang si Jesus nakakita nga gipugngan sa mga tinun-an ang mga ginikanan ug ang kabataan nga moduol kay Jesus, gibadlong sila ni Jesus. Kinsa man sila nga magbuot-buot pagpugong. Ilahang gipugngan ang mga bata nga makakaton ug makakaplag sa gingharian sa Ginoo. So unsay giingon ni Jesus sa mga tinun-an? Pasagdi ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ayaw ninyo did-i ang mga bata nga moduol kanako. Laktod pagkasulti ba? Ayaw ninyo did-i. Okay? Kay usahay ang mga bata kung ingon, "Mamo simba ko mamo," ingon mo pud ning mga tagko nga, magkiatra ka dito, di ari ra ka sa balay. "Mamo simba ko ma, bantayira ng tindahan." "Mamo simba ko ma, pa mo simba ko pa, diri ra ka kay nanganak ang baboy." Yeah. Diri ra ka kay tugway ang baka. Diri ra ka kay bantayin ang tindahan. Diri ra ka kay bantayi ang balay. Bitbitan ninyo ng balay padung sa simbahan. So na mga instances nga ang mga tao ginikanan nagapugong. Pero dinhi wala sila pugngi sa ginikanan. Gihatod sila dito sa ginikanan o ang mga tinun-an which is dapat nakasabot sila. Mga tinun-an nga dapat nakahibalo sila sa importansya sa mga bata nga moduol kay Jesus. Ilahang gibadlong. Ngano man, na sila ilang agenda, na sila ilang plano, na sila ilang pamaagi, na sila ilang mga what if, basta madisturbo si Jesus. Si Jesus himself, naingon si ayaw, did-i ang mga bata nga moduol kanako. Kay ang gingharian sa Dios, alang kanila nga mga bata. So ang gingharian sa Ginoo para sa mga bata nganong did-an man nato. Si kinsa ka ba nga mupugong kulang na lang ino ni Jesus tong mga tinun-an. Kinsa ba mo nga magpugong anang mga bata nga modul kanako? Pani ana diri. O gitapion ni Jesus ang iyang mga kamot ngadto sa mga bata. Girilisan og panalangin ang mga bata. Nang mga dagko ra ba kinahanglan og panalangin o hastang mga bata? Mas nagkinahanglan og panalangin ang mga bata kay ang gingharian gidesign para sa ilaha. Naani mensahe nga dapat natong masabtan nga nganong niingon ang Ginoo nga ayaw ninyo did-i ang mga bata sa pagduol kanako. Naay kinaihan sa mga bata nga gusto sa Ginoo nga makatunan sa mga tigwang, sa mga hamtong na. Ug matud pa niya, bisan kinsa nga dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa pagdawat niining mga bata sa gingharian sa Dios. Dili makasulod. No. Dili makasulod. Unsa di ay nakita ni Jesus sa mga bata? Unsay ato nakitan sa mga bata? Unsay karakteristik sa mga bata? Dinhi makita nimo nga ang mga bata willing nga moadto kay Jesus. Willing. So isa sa mga karakteristik sa kabataan o mga bata nga kung magisgot tag pagduol sa Ginoo, ang mga bata nagapakita sila og willingness. Ako na mga bata kung dalon ni mong simbahan, lipay na sila. Ngano ang mga bata dili mo adtog simbahan kay ato mang ginakusi, ato amang ayaw saba kay maulaw ta ni pastor. Ayaw saba kay maulaw ta ana. So dili sila mo adtog simbahan. Pero kung ino na to mga bata, musimba ta sa Ginoo kay aron ang Ginoo malipay sa ato. Moadto ng mga bata makailan na sila Ginoo. Ang mga bata willing, kato nakita ni Jesus Christ, mga bata willing.
ang mga tinun-an mo'y dili willing. Gikinahanglan sa usa ka Kristohanon nga kung muduol siya sa Ginoo, kung mualagad sa Ginoo, dapat willing siya. Wala siya reservations. Kinabubuton, di gipugos. Kinabubuton nga tinguha nga muduol kang Jesus, muna gipangita sa Ginoo. Ug mao ni nakit-an sa Ginoo sa mga bata. Kita naabatay willingness nga muduol sa Ginoo, mo alagad sa Ginoo. Bisag unsay manghitabo, mo alagad jud ko sa Ginoo. Hallelujah. Kaduha, ang mga bata na excitement. Nakita sa Ginoo nga ang mga bata na excitement pa. Malipayon. Ang mga bata magtapok-tapok na siya. Sa panahon ni Jesus, lipay kayong mga bata. Gipang liyas ni Jesus, gipang sabak ng uban. Pang sabak siguro to ni Jesus tong uban. Na sila excitement. Nga naman, sa ilang batanong panghuna-huna, nakadungog sila sa gibuhat sa Ginoo. Ug nituo sila. Nga walay what if, walay pagduha-duha. Malipayon silang niduol kay Jesus. Nag-apura sila. Dili sila gusto malate. Muna gani nga dirita sa virtual nato, dapat wala na malate. Kay dili naman ta mo baktas. Dili na ta mamliti. Amen. Dapat inigsimba nato, dili ta malate. Excited good. Ang usa ka tao nga nay excitement, dili na siya gusto maulay siya. Munang mga bata maglumbaanay na sila, mga dagko may di mo dagan kung dili sila mo kuan ba. Mga bata pag musugat na tanawa ha. Tanawa ng mga bata. May no mo ha. Kung ang mama or ang papa mo lakaw, nya pag uli magdala og gasa. Sige, mangutana ta ha. Mangutana ta ni kanina yung mga bata. Sinsya na mo sa tong internet na mo diri kay murag tukar-tukar ng internet diri ha. Napa ba mo? Okay. So, napabata? Mangutan ako nila Dingdong. Kasama si Dingdong. O si Rachel. Di ba? Kung ang ginikanan, di ba? Or bana, or ang asawa mo lakaw. Di ba? Kung mulakaw ka dong, kinsay mo dagan o musugat sa imuha? Si Tony o mga bata? Mga bata, no? Kinsa kung si Rachel mulakaw pag uli na ay mga gasa, kinsay mo dagan pagsugat? Mga bata o ikaw dong? Mga bata. Oh, di ba kita nimo na ang mga bata unsay excitement nga naa silang kasing-kasing. Mao na nakit-an ni Jesus. Muna nakita ni Jesus sa mga bata, nga excited kay sila, musugat ba? Munang pagpunsisok sa mga bata kay Jesus, gibadlong niya sa mga tinun-an. Ug ang mga tinun-an, sa diyang libadlong sila, nakita ni Jesus, gibadlong po niyang mga tinun-an. Kay wala kasabot ang mga tinun-an, nga katong mga bataa, excited nga makigmeet, makikita kay Jesus. Kita pangutan-unta mo. Excited ba ta kamo nga nasa YouTube? Excited ba mo pagpadulong mong simbahan? Inigsimba niyo sa Ginoo, excited ba mo? Kanina sa virtual, kita pag magsimba ta na sa virtual, bisan sa virtual ta, na ba mo excitement?
Kami kaganina, gikan pa mi kaganina sa cell group. Human sa simba, pahulay kadiyot. Kung wala na ko kapahulay, kaya nangumpra kong tubig. Unya, pagkahuman, balik kay mag-virtual. Kinanglan butangan nato excitement ang ato ang pagpangalagad. Muni ang mga bata nakit-an sa Ginoo nga gusto sa mga disciples nga pugngan apan gibadlong siya ni Jesus kay mas maayo pang mga bata na ay excitement sa pagsimba kaysa mga dagko. Munang dapat may sama ta sa bata nga nay excitement sa pagsimba. Nay excitement sa pagduol sa Ginoo. Ibutang ba sa buot ba? Mga bata wala sila eh. Laing ginauna-una. Makaduol lang mi kay Jesus. Munang gusto sa Ginoo nga masabta nato nga sa dihang muduol ta sa Ginoo sama sa bata, butangan nato excitement. Nga makigmit ta sa Ginoo nga atong amahan. Mudagan man gyud na musugat man gyud ang mga bata, ang bana dili musugat, ang asawa dili musugat, pero ang mga bata musugat gyud na. Lipay kay na labi naigi pang bit-bit ng ginikanan, lipay kay na. Kabalo pa kay unsay gibit-bit ni Jesus. Ang gibit-bit ni Jesus ang atong kaluwasan. Dapat excited ta nga mudawat sa taniyag sa Ginoo nga kaluwasan. Karon gihatagan taniyag kaluwasan, dili ba nato siya lipayon, dili ba nato siya simbahon, dili ba nato siya paraygan, i-appreciate kana dapat makasabutaan ng bahina. Come to Jesus with excitement, with joyful in your heart. Lipayon ka ba? Manaingon siya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ingon ang Biblia. Nga naman, nganong gikinahanglan nga malipayon ta. Imagine giunsa ka ni Jesus pag-atiman, pagluwas, unsang sakripisyo yung gihimo para sa imo ha. Kay pinangga ta niya, kay gihigugma ta niya. Dili ta makaluwas sa atong kaugalingon kay hugaw ta, dili ta makaputli sa atong kaugalingon kay hugaw ta. Apan si Jesus iyatang giputli sa iyang kaugalingong mga kabubuton o sa iyang dugo iyatang gihugasan para mahimo tang takusog angayan. Nya musimba ta, dili ta excitement. Dili ta excited, wala ta excitement. Dapat natay excitement kung mosimba. Natay excitement kung mubasag pulong sa Ginoo. Natay excitement kung makikistorya ta sa Ginoo. Hallelujah. Glory to Jesus. Nasabtan ninyo? Ikatulo, ang mga bata, kung muduol sila kay Jesus, kay balo ba mo, ang mga bata, pag mualagad sila, pag musimba sila, muduol sila kay Jesus, without fear and without doubts. No more what if. Mga bata, dili na sila, wala sila paki. Walay paki ang mga bata kung magisgot taog pagduol. Munang mga bata kung musimba sila, wala sila una-una kung silang ginasuoton. Dili sila maguna-una kung angayan ba sila silang gisuot o nabay kasulting nga tao silang gisuot. Ang mga dagko ra may particular silang gisuot. Balik-balik naman akong simba. Basig hinon pa lang ko nila nga di ko kapalit og sanina. Walay what if. Nauna-una na to ang Ginoo atong imit. Dili ta makigmit sa tao. Sa Ginoo ta makigmit uli. Ang Ginoo wala siya kanang huna-huna o pangutana kung nganong imong sanina balik-balik, kung nganong dili branded imong sanina kung musimba ka. Ang importante branded atong heart, brand new atong heart natubangan sa Ginoo. Amen. Importante nga hinlo atong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Munang gusto sa Ginoo nga masabtan nato na unsa ka importante ang pagpangalagad sama sa usa ka bata nga nakit-an ni Jesus ang ilang excitement, ang ilang willingness nga miduol og moduol sila kay Jesus without fear, without doubts, without unsay huna-hunaon nga unsay ikasulti sa mga tao. Munang ang mga tinun-an mo ina ning kahamot og bara. Mo bitaw nang sa
sa pagpangalagad. Ang mga karaan-karaan mao na nooy labad. Imbes mo ay mo guide sa mga bago pa nga nangalagad, mao'y labad. Manang kita sa ladder to heaven, dapat dili ta mahimong labad kung magkadugay tang mga lagad, dapat mahimo tang katambayayong sa ministry ug makadasig ngadto sa mga bago pa. Dapat makita nila nga kita nga nagalagad og una, nag-excitement sa pagpangalagad, ay excitement sa pagpamuhat. Hallelujah. Dili ta pwede moingon nga ako dasig bang pud ko sa una. Normal ra man ang dasig sa una, dapat dasig ka sa una, mas dasig ka karon kay karaan na ka nagsimba. Karaan na ka nangalagad, dugay na ka nangalagad. Kung dasig tong bago pa, mas dasig ang karaan kay daghan na siya kasinatian sa Ginoo. Amen. Kung nakasabot ang bago pang nangalagad, mas nakasabot ang dugay na nangalagad. Munang ang mga tinunan wala sila kasabot nga ang gingarian sa Dios para sa mga bata. Ilang gibabagan, yung samok kay madisturbo ang atong Ginoo. Pero gibadlong sila sa Ginoo. So mga kinaiyan sa bata. Ang mga bata wala sila ipake. Basta kay mamit lang nila si Jesus. Wala sila kondisyon. Basta mamit lang nila si Jesus. Kita dapat wala tayo kondisyon. Panalanginan man tagdili, ayuhon man tagdili. Luwason man ta sa Ginoo og dili sa balatian, sa kalisod. Ang importante giluwas ta niya ngadto sa linaw nga kalayo. Amen. Pangutan-on ta mo, willing ba mo nga moduol kay Jesus? Excited ba mo nga makig-uban kay Jesus? Kaya kung wala kay excitement, wala kay nahigugma. Kaya kanang nahigugma na excitement. Ang nahigugma, wala na doubts and fear. Ang nahigugma, willing na siya. Nanggiingnan sa Ginoo ang mga tinunan. Kung dili mo mapireya sa bata, dili mo kasulod sa gingarian sa langit. Kung dili mo sama ni ani ka excited, dili mo inani ka willing, dili mo inani ka kadesidido, kadeterminado nga moduol sa Ginoo. Nga magpasakop sa Ginoo. Kaya balo ba mo ang mga bata ilang tumong, ilang malihans lang sila. Magakos nila si Jesus, mura na ilang tumong. Dila mo ito lollipop panghatag si Jesus. Nabada ito panghatag lollipop. Panghatag kindi. Wala sila gina-after kay Jesus. Ang ilaha lang ang malihan sila ni Jesus. Magakos nila si Jesus. Ma-feel nila ang love ni Jesus. Mapansin sila ni Jesus. Mura man ang atong dapat masabtan na to sa diyang mga lagata, mapansin ka sa Ginoo. Kay balo ba mo mapansin nang ta sa Ginoo kung heartily nag-alagad ta sa Ginoo, nagdaig ta siya sa atong kasing-kasing dili sa atong baba. Ingon sa kini mga tawhana, wala nagpasunog sa ako sa kasing-kasing sa baba ra taman. Nasusihon na ito atong kugalingon. Basta nahimo na natong ritual o tradisyonal ang paagi sa pagsimba. Dapat ang ato ang pagsimba is mutual. With relationship. Between you and your God. Lord, musimba ko nimo kay nahigugma ko nimo. Dili kay musimba ko Ginoo kay nako gipangayo. Simba ko kay nahigugma ko. Musimba ko tungod kay imuha kong giluwas. Musimba ko tungod kay ikaw nagantos para sa kuha dito sa krus sa Kalbaryo. Musimba ko Ginoo tungod kay gikinahanglan ta ka sa akong kinabuhi. Total confident. Muna yung mga bata, walay kahadlok sila. Wala sila pagduha-duha. Basta kay makaduol na ako kay Jesus. Ay mga bata nga, magdalugdog. Muhilak ng bata magdalugdog. Mudagan siyang mama. Pero kung makagakos na siyang mama, nagunahon na siya nga ang mama niya, dili mahadlok og dalugdog.
Na siya 100% confident. Bahalag magdalugdog ka kay basta kinaalang si mama. Ang pangutana, yang mama ba makapahunong sa dalugdog, yang mama ba makapahunong sa kilat, dili. Pero nganong ang bata makampante man siya kung makagako siya siyang mama. Naaman iyang comfort siyang mama. Dapat ang atong comfort na kay Jesus. Ang bata, yung comfort na siyang mama, dapat ang atong comfort na kay Jesus. Naba kay Jesus atong comfort? Naba kay Jesus atong comfort? Una ang atong comfort sa kalibutan. Hallelujah. Susiyon nato itong kugalingon. Susiyon nato ang atong panabot. Nakasabot ba ta sa pagpangalaga? Naabatay excitement, willingness, and determinations without fear and doubts nga muduol sa Ginoo, nga mualagad sa Ginoo. Walay pakialam unsay sulti sa mga tao, unsay manghitabo sa kinabuhi. Hallelujah. Munang ingon ang Ginoo sa mga tinun-an o sa mga tao nga nakapalibot kaniya. Kung ang inyong pagdawat sa gingharian sa Dios dili sama niini. Sundugan ninyo ni sa laktod pagkasulti ninyo si Jesus. Sundugan ninyo ng mga bata the way nga muduol sila. Sundugan ninyo mga bata the way nga mudaig ug musimba sila. Walay reservations. Ang mga tao, mga dagko, na reservations. Nasabtan na to. Hallelujah. Let us pray. Lord, salamat sa mensahe nga nagapahinomdom ka namo. Nga dapat magbaton mig excitement, magbaton mig willingness sa pagduol kanimo. Magbaton mig Ginoo og determinations sa pagduol kanimo. Lord, ang tanan Ginoong Dios nga nakadungog karon sa virtual o sa YouTube, speak to their hearts. Align the God priorities. Ang mga bata, Lord, sumala sa imuhang ginapakita ang ilang priorities nga makaduol kanimo, nga makagakos kanimo, nga matapion ang imong kamot sa ilaha. That's their goals. Lord, mauusab ka na ang among goal. Kay ang imuhang presensya mas labaw pa kaysa bahandi ning kalibutan. Lord God, mauusab ka na ang among tumong sa among pagpangalagan. Pasabta Ginoo ang imong katawhan. Pasabta ang imong mga anak. Nga gikinahanglan nga makasabot kami kung giunsa sa mga bata ang pagduol kanimo. Kung giunsa sa mga bata, pagpakita ang kalipay, ang tinud-anay nga kahingawa ug tinguha nga makaduol kanimo. Sumala sa imong gipadayag karong gabi. Mauusab ka na ang among masabtan. Nga kung muduol mi nimo Ginoo, na ami kasing-kasing nga andam kanunay. Kung muduol mi Ginoo, malipayon mi na mi excitement nga muduol kanimo. O kung muduol mi nimo Lord, na ami determinations. Bisan pagbabagan, dili mi magpababag, dili mi mahadlok, dili mi magduha-duha. Kaya nasayod mi, tinuod ka o buhi ka. I declared it, O God, in Jesus' name. Speak to our hearts. Speak to our spirit, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Okay, kung kamo, karon pala mo nakasubscribe nini nga channel, please subscribe. Post ninyo notification button para updated mo sa mga videos pa nga mo ang gina palabas para madungagan ang ato ang kahibalo sa labutan
mahitungod sa pagpangalagad, o i-share ninyo ni nga channel o kini nga video. If you are blessed this video, this teaching, i-share ninyo ngadto sa mga tao nga kaila ninyo. O may the Lord bless us and keep us. Say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and His peace shine upon you. Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. Amen. The Lord will bless you and give you peace. Amen. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen.